वर्तमान देखंतु आमर नुआ टीवी वर्तमान एबे मेडिकल जीव 4 दिन तले मेडिकल जाइथिला पुणी मेडिकल जीव ता देह पुणी कौन खराब होईछि मेडिकल जीव भाईना थरे जाइके आसछंती माछ नहीं कि चिंगुड़ी माछ वर्तमान भाईना पुणी आउ थरे नुआ टीवी की माने 15 वर्ष 17 वर्ष तलर नुआ टीवी को लेकिन जीवे मेडिकल रख लुंगी उपरे वर्तमान आम नुआ लुंगी ना वर्तमान आमर ए टीवी आमर ए लुंगी सहित बंधा हे तापर जीव मेडिकल वर्तमान भाईना ए बांधुछंती नुआ टीवी बांध सारा पर मेडिकल जीव भाईना मन दुख काली टीवी देखी ना काली ठारू टीवी पुणी खराब हो गला। हेलो हाय नमस्ते भलरे थांतु समस्ते सांग मैंने मोर गोटे नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत। वर्तमान सांग मैंने टाइम इसकी 10:30 बजे है आमर सकाळ खाइबा सरी जाइए। वर्तमान भाईना सकाळ बजार जाइथिले छोट छोट चिंगुड़ी माछ आनछनी आज रोषे हम। वर्तमान एबे नुआ टीवी को माने 15-17 वर्ष टीवी को खराब हो गला 4 दिन तले खराब होता सजाड़ा नहीं पुणी वर्तमान एबे सजाड़ापी यहाँ लास्ट आउ जीवनी टीवी माने गोड़ बथा जेतु पुणी टाउन नवा बहुत कष्टकर से भाईना वर्तमान ए पैकिंग करुछंती तापर जिबे आपण माने मो सहित जोड़े रुहतु। आ जो माने मो चैनल प्रथम थर पर आसछंती प्लीज मो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। आपण मानक तो सपोर्ट मोर निहाती आवश्यक। आपण माने वीडियो को फुल वॉच करंतु। चलंतु वर्तमान भाईना बे जाउछंती गाड़ी रे बंधा अब टीवी हमर देखंतु आमर नुआ टीवी इमी स्टाइल बंधा हेछि जे से आ जमार हलुनी। वर्तमान एबे भाईना जिबे प्रेशर कमी जाइए। हाँ वर्तमान टाइम आसी 11टा बाजीज। भाईना तो टीवी नहीं गले टीवी 4 दिन तक टीवी नहीं सजाड़ा पुणी टीवी खराब है कौन करा टीवी एथर लास्ट आ टीवी आमर आ सजड़ा हेनी बहुत वर्ष हो गला से टीवी खराब हो बर्तमान एवं आज काली जोर खरा होता आज टिके खरा हो कामलिया करदे मुझे बर्तमान एवं चुल्ली जेहेतु रोषे हे भात माछ चुल्ली रे हे मुझे बर्तमान ए भात बसाइबी तापर मसला बटाबटी हे माछ तरकारी हे माछ बछा हे आपण मैंने मो सहित जोड़ी रुहतु। चलतु वर्तमान रोषे आरंभ करदेवी। वर्तमान देखो आम घर को छोट छोट चिंगुड़ी माछ आसी जाइए। वर्तमान चिंगुड़ी माछ एबे भजा तैयारी चलछि। वर्तमान देखंतु चिंगुड़ी आमर पूरा भाजी हो गलानी कि सुंदर लाल लाल देखा होछि। वर्तमान एबे मसला कषा चलछि मसलार आलू पड़ी जाइछि।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତରକାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ତରକାରୀ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଖିଆ ହେବ ଗରମ ଭାତ, ତା ସହିତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ତରକାରୀ, ତା ସହିତ ମାଛ ଦହି ଝାଲ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଖାଇବା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଖରାବେଳ ଖାଇବା ହେବ ଭାତ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ତରକାରୀ, ତା ସହିତ ମାଛ ଦହି ପଡ଼ିକି ମାଛ ଝାଲ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟାଇମ୍ ଆସିକି 5ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ଆମର ତ ଖରାବେଳ ଖାଇବା କେତେବେଳଠୁ ସରିଯାଇଛି। ତା ସହିତ ତ ଖରାବେଳ ଖାଇବାଟା ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ତରକାରୀ, ତା ସହିତ ମାଛ ଝାଲ ହେଇଥିଲା, ଦହି ରୋହି ମାଛ ଝାଲ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଖିଆ ହେଲା। ତା ସହିତ ଭାଇନାଙ୍କର ରାତିରେ ଆଜି ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ଭଜା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତାଙ୍କର ଦଳା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ସେ ଖାଇବେ। ଆଉ ଭାଇନା ତ ଟିଭି ନେଇଥିଲେ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଅଧିକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଟିଭି ଆଉ ସଜଡ଼ା ହେଲାନି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମର ମନିଟାଇଜ୍ ହେବ, ତା ସହିତ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ବଢ଼ିବ, ତା ସହିତ ହେଲେ ସିନା ମାନେ ଆମକୁ ପଇସା ମିଳିବ ଆଗକୁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ପଇସା ପତ୍ର ମାନେ ଟିଭି କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର ବି ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଭାଇନାଙ୍କର ଆଜି ମନ ଦୁଃଖ, ଟିଭି ଯେହେତୁ ସଜାଡ଼ି ହେଲାନି, ସେଇଟା ଟିଭି ରଖିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ଆଜି ଦୁଇ ଥର ବଜାରରେ ଗଲେ, ଗୋଡ଼ ବଥାରେ ଦୁଇ ଥର ବଜାର ଗଲେ। ଆଉ ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଆସିକି 5ଟା ପରେ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ।